محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلقه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونفذ له فيه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. जो लोग भी बहुत हो चुके हैं ये तेरे पास आ चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अपने साथियों के वालिद मुहतरम को अल्लाह उनसे रहम फरमा दे। अल्लाह उनके अपनी रहमत से फरमा दे। अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनके अपने पास बेहतरीन मेहमान नवाज़ी। अल्लाह उनकी कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह उनकी कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों में से मार कर दे। अल्लाह उन्हें पानी बर्फ और ओलों से धो दे और उसे इस तरह साफ कर दे जैसे कि तू सफेद कपड़े को मैल गुजरा से साफ करता है और उसे उसके घर के बदले बेहतर घर अदा फरमा। अल्लाह उनके दरबारों से बेहतर दरबारे और उनकी गौर से बेहतर गौर अदा फरमा। अल्लाह ये जन्नत में दाखिल फरमा। कब्र के अज़ाब और आपके अमवात से बचा दे। अल्लाह इसे बख्श दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू 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 वग़सिलहू बिल-बर्द वग़सिलहू कमा युग़सलु अथ-थौब। अल्लाह ने बख्श दे। अल्लाह को फरमा दे। अल्लाह इस तरह धो दे जिस तरह कपड़ा धोया जाता है। अल्लाह अपने गुनाहों को इस तरह माफ फरमा दे जैसे कपड़े को धो के मैल से साफ कर दिया जाता है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वग़सिलहू बिल-बर्द वग़सिलहू कमा युग़सलु अथ-थौब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد